Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wari muslima wa kurenama daga sukuni tislama wa kuni lenga. Unati hame nyanya kamunge manya. Ewa kubito hili kumakati kapagai to lejuru numu ndangani kahakilu ngadomi alla garahanu. Ewa kendangi empalle ujime urendo urubane khisanga ogara wara dingira kebe onara utulo ngani nami masala ngundi ti Allah idena. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mare meslama okran nama ko nyinde ndangem palle. Aywa ujime urondo urubane khisanga aywa Surakano do ikhone dawul makani agani tunkani ko horenga ado ministre dindani ado tampille ke do surokara yebe ga todi battenga aywa iga jambe surokwa mo suroko garni ni ido suroko garni birsemedi ido soronga ken nondi yahenga jamatanai iga geleti karabane nga ido Allah tigandi digamu ngani ina tunanti kuni ikapalle munyai irike hiya ken kureke serebenu ganyi kenyi manka ondi kureke begaraga nandaga inyi serebenu ganyi kunkura nyi manka ondi kenni Amiru Rastum ado Amiru Bahram ewa kureke nyi tampille ujine sisetanai ewa ikinyen palle Idris khonnundi ewa mega khonnu kunini mega khonnu kuni kempalle ido soro kuda men masala gundi ewa iga kinyeno ngani sababu be sai sababu be gasigi ikunga kinye nali idema ewa ibuguti khibar mo nga hibe gari ken deberi ewa miga khibar ke mo gonchu kono sababu kebe gasigi ewa igeri ihampandi ewa idi mo gonko imogondu gutempalle idi mo gonchurondi bawri isimmedo kure kutte kebe ga ihalle isimmedo kure kutte kebe ga ihalle aywa ila jondi katakuda ngani ikada kana kunka hampa ada hala bedi bawri teto kibare begi halle yo hajanka ya garan kaseke abekere dunya bakana korenga aywa tunkanigo herdub ke mana kenga ikunna oromo aywa tunkanigo afurdon akenga Constantinia kengeni Greki bangike yo awa atindi ikumbangu kuwa komogra komobe imanka kuni afurdoni kiyamaga imanka khore nyamaga bi hardo bu khani imanke ay oromu bangike keni imanke na Grek me a hankan na kubane kama ay kun khawani mina kenga kenya sabuda ngani ga ko mameni aywa silamene ko gaja aywa kayara khase keda ke hera kundu ke sumana ni mogobe silamene ko ikurella ga khosene mogobe bawri akenga jambandi keta nali akari jama kengeri awatu nanti ke jama gana to bersene soro kudi ina bonon dinenya de berni aywa arikatia nali garu yogonuko na koy nanti surokanu do surokutu kubenu ga to halle tampille seriani peut-être sasa wanyini min tabiranta hundi bawri khonnu mbirisi ibini yori aywa ikunna hay ina jamay go bugu yeji kunna tolonguti surokanu bankena ligi hampa yo kenyan tigi agagemu tunkanigo Rastumo ado Bahramo aywa ikunda katiken kutai kesu horaga bakka ijama kay mogobe
aywa iragari ni ninyi aywa kun ka dege ke halle ketanu ngani akenyi me kusanta illeri ni katiya hadi aywa nalli jakindi daga munye aywa agri jakiti diga ntulu kongo quoi. Alaykoum salam. Merci à toi aussi. Adi jakiti diga ntulu kongo nga ni chuindi gajangenga katakuna ngani igantakana alhala kebele aywa bawri nakurira ngani nanti ikedi suni aywa diga mbani akeani iga kenkamma diga mbani akeani isuga kenkamma immaga kenu bawri ikungana ni iganta hari biranta undi khairi nyani kale aywa khonnu kuwa bone nyani kunkane immaga kenu aywa ini mogonchirondi yawa kempalle akenyille ndagana kati sorobanu kuwa kenyina ay mesoro kuwa aywa nanti ila hera ego kutu aywa hera ke anya sababu wa arabu nuku sanki bakame yo ijaman gebe hiti yo ijama ke gebe nga hiti keta katakura ngani iraga heseniya aywa inadaga birisidi immaga sere bane sitogono aga yonkindi ina hera kuta suwa aywa atinda ke mpera kutu kunchoro hada ngani bawri ay mail imogonchoro ndini khadi toujours kenni yaran kasike ay abegar dunya battanan qorenga aywa agari mo ke sorondi atolongo kati atoro silamini kuwa nandigi igemundi aywa yaran kasike aywa adi mo gonchirondi aywa nandaga gemu soro kuwa kengeni rastomo ado bahramu ikungeni tunkani kuwa aywa iri kati dingira kebe suwakanu no kalli ko kegano nga dawlu makanu hono kiri gara kekina igara ngari igara basu gilli nan tolongi nanti tare tanga ya allan kanna nan gore aywa iri trindi khibaru nga igara trindi khibaru nga nyama obe aywa awsantati ikalli ko kedangani nanti ikekenu ntenya ni amiru rastum do amiru bahram kedangani tibawri ikedi gemu kilendi aywa kampillo ujine sereania aywa itigomi na daga surakanu no hampa yoka bawri khonnuku iya jaman nampungiya nan daga nalle aywa sasa ke khuni ka kebe muruna magado surakanu no kalli ko ke nanti bahramu kedo rastum kebe garaga surakanu no hampa nanti ikenu tenga isuko mantenda bawri konnu ko jaman nangeliya ewa atik surakanu no kalli ko keda sasa tamma hinto ko kundu hasa agana sorotana no gemundi ewa indaga ihampa kempalle igana to taawno kundunga aywa isoro kusuko mantengar de helekide parce que keso ay jambe ndiga menye parce que awtu arabu no ku jamange benni kare kende beri katta kudangani hassa hona bugi jamake bo e pourtant arako surake rastum ara surakan no ku jamba kayinta kala yado kubanu bagemu kengeni rastum do bahramu ko ikundi jamo aywa adi kunka denge katta kudangani magari kehu kubenuga ikunde njamani kero rakela katta kudangani ikunchira kudagi nini me agari kade agari to hadi nanti harsa soroku jamanya ngabi harsa kenya ntiga agari kati
surakan nu kalle go ke bawri kenya ni imman ke ngan no ngana sa kundu sadu ku ga gilli ga dalaranga aywa pour que hana hotana bugu isoro quoi parce que gama hobu soro quoi mari muslima ko krendama agari katti surakan nu kalli go ke agra diga ke mo ko ni dangani aywa nanti igama hera kutuna sore go nu diga nan digi hampasu imma dagi iheleki bawri khonnu ko ngabiya aywa ana hera kuti joyma lele min maganya ken nogondi surakan nu kalli go ke gar kemmugo aywa abu tembono adi soroku iwu aran kasaketi danga ti kamaga wu aga wunu menia ada deme muru allai aga nan cebere bawri aga kunni ya garam pofo ya gana na gai soron dangani kubinu basame aga kani gelli muhammad sallallahu alaihi wasallam immantonunga ikundo jote men harbani bawri aga kungananye aga gana kara aljanna adi iwaran laqundo idda kabaran kanu ya terenten na kunda serebe ganani angana kara allampindi aywa tibaran ka gana giri aganta surno kallenya halle sakati allampindi aywa silami sun qawa idu taxuni tikenga angan juro ko tende berni yo xarin khasike hakka mona ke digame ko yo xa ikunta ya ara goto ila bawri aradu maske na dunya ko battanan khore adi ya ko yigo mo ati dangani kallem birenga birentano wa bire nyime ka birenga kallentano adamare man dungen dam ballen takallendi andunge ambara angan ko kallak ko tabe an kalla yangan takallak ko tabe ha arduno suagana menyi ken ko ta takalla yo ahara ka kunara karay mera khairi bana da khada mini manani aka ga wunu aywa hajin ke der ken diga mum go kengeni kalli go kay surakan nu kalli go kiwa aywa agangundi na jamankri aywa nanti imare me kengene tungani go bahramwa aywa setanan qoreri aywa bawri inyakili nanti turkas aywa akendo ujunu tammi setana kenyalli ke bani haro ujunu tammi do setana ujunu tammi setano alli aywa nanti battanan qorenda ko nanti ndegi hampa aywa sorondi mo gonchorondi agada sare gabe mo gonchorondi nanti kunnan jambandi kemba teri lele maganya ngadi iri mo gonchorondi iri mentago jeri bangenga ar kasake gati tiwati karakebe ido dege ngame kenni surakano no hado liyan qawame suroku ikunga tinto surakano no geri heina khoba khorenga kamana ngiri surakano kenu amakenu kho imirade akenu bawri igara salami ko ben to halle amma ni kahirnu ndini mi gaille na rene ni kun ka hampandi yo kempalati kella gana ni ke gana ni ikunga kinu ku benu ka to halle kunya jama gana ni ke wa kenga ho idaiden kita no ka kella gana ni kahirnu ko jama gana ni su kenga ko idan ninya isoron kama kempalle ada sobe ni sin ko pakati ya reke dawlu makan atara ngana tukoko ati daga mego mauna ko nan dangani ati tata kemme menia ati koko ati makaken nyetu lemne yananga khanya de tungani go khore nga bawira anya no haba batende khamaka kenu abada ngantu agulle ne di nanti nin to biranta gonde nda maka wasati nyonkenga dajan direngira nunga meti nga masere hibe minda sede hohui tora nyaga nkawan kitana nkiwa bertina ndo ken tora naga milla kan takkebe de berni bawre hinu na Allah khallenye kandi du maka wasati nyonki nda maka wasati nyonkinga aywa gella ganani kusoro kundu beno harni silami nunya ganani
ken iro tallanjede gella gana ni o khonnun kha gana ni ga sikka sunte ni foko uni gaja yo hanke ga kebe mulno maga lugun koni ni allan battana ke o ganni katana ken yeri juwe maga gella hari ke gana ni kalla sari ga kalla ya mulla ida na mengeri ina dua umure ana dui dangane ma Allah sa iyon killa to ko gajan kire aywa iro kempera ga me bidabe o santa drapo ngeri aywa gara drapo ngeri sa hando benu ga drapo nga irini aywa silaminu drapo ngeri kembatte de sulakano o santa khari ati dangani ati aghnunna iyal halalunna kammo aga gari kubere to ko halle iti dangani nanti wallahi ando jomundi tora suntia yo atagari mankani menia la kunto eti ayi ore mengani kebe o kenwa arada kenya chigo ogere aywa serebe ganyi kenchi setano imanko nga kenya nkabaki sinka manantere agari ati subakano dangati imanka horen na kammo agaro dawlu makani atal halan na kammo ado ministre dindane ado rastumu adi iya bahram parce que kenyi go begeri aken ngidani bahram ke aywa agritir ne deber surakano tirangana ti tora sunta jamake tun kan go hore dawlu makani torante ministre dindani torante wanke mehaga jommea yo tun kan go rastu anga bahramu ati tora suntia walla tigana yo ati dangane surakano tirangana ti konda ka kuntu ahulle dinanti okuwere ube kibaro nu aga gidanu oku hampan konda ka to ahullo ken aywa igo ka osanta ti batana ngore ken aywa anda oto ahullo khibarande bawre anti tiro iyanda kati baharamu do rastumo aywa ni kai kata ga bangenga aywa ara kono dangani nanti ka herunu nda goma mpanagai iyampunga gai nandaga nalle aywa ike hakilangir kebengeri foki aywa aga kalligo kena soroy gonu bogo bakkiya aywa kunna li hampa kempalle gollen tasrono aywa sorokanati aken kinara kam modi ke wahatu kunde ke nanji ke joyna hakunda aken kinara tunga kammo aywa iti aga nyirmi khoni anyi tanye yoka oga ngalla ora ngara di tanye aywa aga gira barake be ko nan tira ka tokono kendo kunaga an kawa gemme wuru tammi terende ani bito tammi terende ka kendi kenya wuru bane do ki bane no onde e pike wuru kum bito ku tammi ha serebe gana ni sinka mani anga bito tammi ana kellende yo ka kenti ira de beri ki bane ado wuru bane so da kana kusantati ati sikantede ati Allah wali nyani ata minna aywa iti adangani ori to aywa halle jama kutunga na khobe daga ngana khobe ori to ngani awakam mani kharawundi gajangenga ni tallancagundi bawdo oga nyiri gillino aro kendiga menyani yagi tallancagundi ni aga diga mun ko ni dangani daga sagono mobe surakano gari kam surakano nyali ada Allah tiga hadi hoga ma dubatana ke mekita kempalle edua serebenu yonkin gatto gajangi kede yo kha iti kene akutonya Allah gana kebera kutu kenyanyana kempalle eri terele njopa iwaterene bimana khobido dege ngame Allah senni himbe aywa ida khubo khore ngari khari khubo ke giri arabitollo ni tikarancho surakano gira hay aywa ati ke wakanna kemani kahir nunyani igira silamin ku khoso ti bawre ke khobe kundu ke khobe humu buru bawre ke karancho araga ito kunni ni watintono aywa ira soro gonu bogo kungeli sugumi wa kunnan jo daga na khobe ke gebundi kibar be gano aywa ikinye empalle no irini dubatana ke akenyani aywa igada ngeri aga gemia atokotina ya imantonu benu gene khairi imantonu ku benu dinanga
bitan binne gani dingira be agari na le khore londi ate khato ahunna ledi nanti kahirununga ida silaminun jamba tibawri khannunga ibrise silaminun di silaminu ko gani gadi dingira kebe ikilen ta ontanyani kakkan konnu birsidi agara kenko surakano akhle ncampe kilun campe tabarake digay buru ngana kilun campe asondo men to drene de jimen nondi ayanka baki sinkama aywa ala samante atolongo kati du batana ke aywa arakitunda atanun chusugu ako ne ke gadawlu makano harake me deberi kuralle mun ho hosto drene kati ikamana kuni wa akitun doron akitul lagane nakitu kusugu aywa gonna du hoso me na tanun harage na tanun chunchu yo kha ministre dindani akemma dunga yankana baki sinkama bawri gelli tahana kebe iwa idanyirono debe kiri soroku binu hagari nalli nanti islaminun qaniya yagareke hagani maga waganden nogondi gati battana nyani gelli ken khibare dingiranga digamendanga kamana ko nanti ministre dindano masoko khibare ke yo kesu hinu lidangi hinu golunya aywa a commencé sakka mais sikka na sondo mende harsa yo ku khibaru lu benu gaille talanyana kundu akemma so khibaru wa yo ke dingira kundu amadu ne yankana baka sinkamma amasagai ati bawri ke sondo mende isondo memma ke alla ngome sire kundu isondo memma hinu kuraga ati bawri aywa ike khoni ga korosinde be deberne allan kannano serebe gananye allan cire khorenga aywa anta dungene sorongi dorondi mogomene yugoludi sere lawan dorno awage manga ankara doro incha gandi katia ka kenga kamana dutto soro kuma mo be araga dukko mo no kubenudi ara sikallo ike maga akhbarundi keni arkenci ma ino gonyade aywa bawri kungol lumenu serebe gana to kelle berni haragara ni dinan cirenya gana ni dinan cirenya gana nyanga angaba kunji kumenu gana ni serebe no Allah to no bakka Allah ne makeya yoka akenga kamana dunya ala hala kebedi sikangi ke hori ma khibara kedi ati bawri igana simme ikedo tunkani gon no omanu kenni ni surakano do dawlu makeno habay idari gajangabe de ber no dome et puis ida dingara gabe khawaramedi ita nenke dingara gabe di fakira ke ala hala khundi makemi hamo yawa surakano da atuna anti asikante nga khibara kedi atara ngani atim badindani atisku simme men wara angai batana ke hayni katta ala hala kebe maga kunci mayu simma katte ado kenna latume ati bawri serebe ga silaminun tongono ni chundi ga jangenga eske kella wonyana idanga khonne kammo e pia kenyi be ga gena aha junta lobon khibaro do tammen khibare de maga to ga magance ne tikenga bawri magance ndem pay ajunubun khore nyani wa saketi allan cire serenu benu gene alla cironga tuwano alla sere goru nan ce kun kamati magance hende ngaina kun magance har seren kun dum magance hende ne saketa alla sere parce que keno wanga kamana acciye nyaiga aywa allan ciren ka serebe gene allan kannana ma allan tuwana atinan to kem magance hene ati awa nyi maga kamana ciye nyiga ciye kebe posine ngey ciye kebe posine nyanga na iga har batte kere agama hinya nga batte kere dalla posine kere nan kere awa uchen kanter ni dalla izan maganche enden na kundunya saketi na tuwana maganche mara muslima wa koran namma aywa hini gono no ngani kuma ga ga tumo hobe saketi oba ke wakati no benu di sasa tuwaru mpolla ken kore ne na angu nyintenya ni tuwaru
mpol la kengu nyintenye ni khobi agari masalam pondi birambe agari masalam pondi mobe nabillahi Musa alayhi salam ado nabiyullahi qadara alayhi assalam komi soroy gono wakono wananta nabi nyimme he nanti ko mosriyani aywa jaman pangan ko ni daga de nanti annabi nyimme nyani alayhi assalam birambe nabillahi Musa gari kat khadarai koma ga tu mobe nabillahi Musa kota yaga wajundini asronda atrinde bawraga kamana suruku ni mara wasa na tirnin den de bere nan to mi kew iga wakati kebedi ko na nonga aga adotu agunoka yo masalanga non gara ko mobe nabillahi Musa da koy diga menga koy ni nanti a wakati mbi attu agunta sere kam masrebe gamtu inte attu agunta kamma serebe gamtu inte yo mare mi harmare mangana hotu na honnato wato akun chagane katti arrahman wa porque nabillahi Musa na tu nanti tuwana wanu ngane aga kama Allah di sere koye akenne khayfare nyai annabi nyimme nyani Allah ratu akun kine yo ka kome wanu ngane kempe de khayfare tuwa huwa kemmaga hibe meganta akemmaga yo nabillahi Musa imme akhorti ido kin kaman laga me nalla mobe inari to agutana kitei to agube amega ne gima to wana sun kawa golli ni kan hala kun wade bucinne ke daga maga to agundi to agunyani me awre hetinan tanda sutu wangana to wana tanaga khibaren mugo anga nyini ken to wana kanwen nan kawaro nandi bawri anga nyina anga hera kutunu wakati mobe ando kentu wana ragar ni mengeri ubi anda raga makita har menga alla ga atwa gun kibaru yugo kitana an kana tagasi kanna ay yugo wana ganani angi tu anan kenyi metal lanjidi antwa go keddan kana uma aywa ay gono hawano ngana wayina antitu ana illa antal lanjidi ni tuwa huwa ino kuna kundo ay nabillahi Musa imme khali ido kiraga menga la mobe jema igan kawa menga la alhala kebedi aywa hike ga nyede deber ni ti sababu nu benwa alla da to akullo kendi aywa ali igo hongutu aywa masailan di tuhulle maburu aywa ado nyere aywa adi kharal lemma ijambandi yo alla da to akulle di nanti nyogo kudi idana nyegen to dingira be yo ina sagi halle katken dingirai yo alla gana khanu kebe gan kawa de berni kenga nyana ewa nabillahi Musa do ikhral lemma ila killen laga ido dege ngame ere dingirai goy egere dingirai goy aywa ira horono ngadi na honne tuma kempalle iga kentume no gondi nabillahi Musa aken konkonnen Daud aga kan kay ken gondi isili handano kuri nyere begedi nyere ke santa bugu nan grid nan tere daga na karan makira ngeri nyere nga kamana tere daga na akawa kenyangulle aga kamana heke hayna ga hayni bawra kenyi mek aka finda utame ma kemi madum nyere nyere de berin tengan ke maganya nyere gombin tiya wawe nyere kenna di nalli daga keni kaba ko nyei yo xaram ko kega wasaka kenya ni nabillahi Musa amadu mina wulli bawra kenyi me hammin ta ko hila katti nyere ke akibaru nga hila ga kamana ha hila ina dangana hunkita maken no di amungu nabillahi Musa ga sere do amungu igire jambandi ide gem palle ga kinye dingira igo igan hawa igene aywa nabillahi Musa ti adangani tana illigan dum bugandi kita ina igan no mo gonchoro de ige ken dingira na lenga da ku asemero nyege ke daga mo nga ati nabillahi Musa da ati kharam mo
ati ohaga daga gidi nkappe kebeedi oga daga nongani oga daga honne tumano ati ida imungu nyagenga nongani aywa i hakkilen bugu ba agati imungei parce que comme nyage ke imungei no nyeke parce que nyage ke bugu no nyeke nandaga aken mungu ama akibaran kono adangani aywa ati nabilla musa dangani ati inke mungu yo ha shaytana ndi mungundi iga ancin mandi ni kibare ke bawru o mungei no agara ken ko nabilla musa da birambe nabilla musa da allah tiga ati kharallemma ati jeregin tanga ati kempe harbani atoni kemmedo amuru ampaka munge dingira kebede ori me ke suhado kay yo on caage do halle mar mi sagedi halle iga sagedi halle iri digarni barake aywa ira nyega ke battel londi anga senne himbe mi garni dingira nga qadara imme ga takhunu no ngani allahu akbar aron noro khoron do giya khore ageri ko yinde ndangido menaka kengeni ti sirasirun kunyinde qadara ke soronga masala gabe kono sababu bega sigi igatina dangani khadara bawri gonwa kono nanti agana dangiti dingira suwa aywa ken dingira ho gan wana suwa nyana ho gaina yiti ken chabu dangani tada khadara bokkono mo nutana nuwi hibero ko ncuganta bana ala kulli hale ana qadra kunyi khadara da nyimi agada nyimi aywa presentation ndangido menaka kharaga koto aywa atige langana dungi nanya ngandanga kharal lembay qadrati nabila musa da atin allah tinya nin kida kharal lembay atallan tanya nin kida kharal lembay qadrati musa da allah tanya nin kida kharal lembay nabila musa ti yogo to nyani onta metu yoga maka joti bawrange tillan tanya nanda kharal lembay anga nanda koro sababu ne goy yo khalla gana khanu ange nyini sigara na maka joti kendi qadrata da ti musa atallan tanya nin kida kharal lembay ati bawri kuma ni mera konante Allah kana khanu ngani ni sigara na ati bawri Allah tanya nin kida kharal lembay parce que Allah ta seberni ngarni kubelu debere Allah ta seberni angarni kubelu ngari Allah ta seberni kamma idan an mugudan tanci bere hon kamma atwa ko gandane akewe to ko gandanda Allah ta seberni ken kamma gana danga pakle ke to ko de nabi Musa ti ati Allah gana dunge iwa seberni wa inta kutana hoy aywa qadarati bismillah ida kille laga ya kada ka khotore ndani me jankanta kamana daga aywa qadrati kuni nenda ngem balle atara ngani ati ngari yere alla din to agulledi nallire bawri angari warni me ngari yere ngari nanni kenye musa da koy nanti iwa mulay nya ngara kharab lemmay ati musa da ngani ati musa la tallan tani ngara kharab lemmay ati menia ati bawri Allah tarni seberi nke garni kubenu ngari dimbatte kay Allah da seberni kam musa tada ngani ati waseberni atallan ta seberni bawri an mulan tan ceber hon kam makkibe to agu ganda me hibe agada dangam ketfi an to agu la nyarande pew an ga kana le nyimme nyai khayfare nyananga Allah ta seberni ken kamare musa ti atalla gana hanu awenyi ni sebera nay wa inta kutana hohoy wa qadrati bismillah maremu ida trene njopa kembateri iri hure nga
hura ke gan kawan ni karande hura gumuku ikumme ni nabillahi Musa tu ikumme nabillahi Musa tu aywa qadara ke nkibaru ida kembuko ngono wakone me wa qadaratu kono mo ni gonudi to khana kulli hali hura karanda no ngai masalo sukata sarabe gi karande ni hura karanda na banu halle aywa kendi karandi ama musorgiya aywa ida kiye jinna ganinga nabillahi Musa ada hura ke kebetinde aywa saraga hura ke kebetini mihila iga hura ke no gondi yelenge yego kusantari iya nga yelenge keri geji ke na ganin na nyin nan tunni jike na li khubar hakabane hakka utu jike yelenge akampiya daga qadarat nabillahi Musa daga na tin Musa atanya nga keba atandi kenyeriba atinne ati yelenge ke ati yebo atagari golle be be atanni nyira ati yebo ata hagari ari jimmi ataga aywa ati yelenge ke geri na like ji hakka be utu jike de agari hakka ke be utu jike de atara hoto anti ati yebo yo atagari hakka be utu jike de eska tu meru nan to hobu jike de ba ati ai yo ati nabillahi Musa ati to hobe ginke maka ike khadra adanke ma ado tege honun chuko humante to ago kunna na ko humame ke yelenge be hagari kundu nalli ke tugu ke geji hore kundu antara timmeru nan to hobu gede yo ati ikedo nabillahi Musa do tege hon chuko tuntu ago ti suko humante ngago ke yelenge hagari nalli hakkabe utu jikedi geji kino gi mo gonde yo ati to ago ndi kedo nabillahi Musa to ago nakundu nyai to ago nondi ay sama ewa maro muslima ko ren namma man nabillahi Musa garini qadra garna ga huri hekbetini nabillahi Musa gari ngere no khobeta ati garammo atanda ke khalimini anda hure ke kebeti anda hure ke boto anna mulla ko ana nyole ba manda ken mine est ce que ken golli srene parce que gari hure ke boto aywa ara honya na hure ke sutu nabillahi Musa ti qadarati nabillahi Musa dangana ati Musa ati ma kono dangani nanti allanta yani kera kharalle ma bawri allanta seberni angarni helu beru ngari nabillahi Musa tati boto ngonya nande ko kam mungwa mi ren lagati mungenga sara suktara nabillahi qadarata danga ati basintele aywa nandaga warama ikhisa nga nyimene dingira be aywa ke qissa kundu di o haju ngi dingira kibe aywa nabillahi khadara gati nabillahi Musa da gati yelinge ke kundu tagar kebe utu jinno gondi ikiro akentu wahu adu taga hono chuko manten tuwahu isuko manten na kundu nyi tunkam tuwahu njommena tuwahu khoro nyini izan nokonon kulla ko digame kati agin chuko mantenga ramaremme angana tuoti anna honni niatu kenyan chigi tuwana khoro kubenu ga dangi allan kannano geniya bucinne kebe alla gada khalihiya qur'ana do hadise ni kuno gonundi igida kuhube ni fahamu irina likunya tallanjaga katakura ngani solla ga fahamu yenun tallan katana henundi yoha wakati yego wano anga tuwana yego ngalla awase hene khibare yego kama anga nyile ken khibare anyi tadi khibare kenyi tadi yo meken ngati dangem palle masalan tanu tanari hebe dugan qoton ta kenga bawri kenga yini hini uguna no soronda amadimi aywa sadi daga demini aywa ken masalan tari kum farenga ni da kundigan tanuri nalle helu ku koy soronga ina faham izan afaham yem palle aywa alla yini masalan tanawar ni kada aga koyniya nanti kena ke izan ke faham yem palle annan kawa daga nakati kiyai
masailandi an gana nya mulla na seren tongo diga men chafandenga anna sereke tongo qotte nya hila qotte ke gene hakke be an kenya tuindi na kamanga hila aga mulla na chefe sefe xanne ke be qotte be ga kendi aka sehene anna kenya ko ina da hida idan aganara gana kempa ham birambe diga munga kappa kappa me mo be anare kentu kempa langa na jatellaga mumunte ado lungunte ado hinkinte ado kebe kuho hosugante mumuente lungente ewa hinkuante isul haramare munye yo hinkinte ke agar kubenu mugu asefenetu kunye amugu yempalle ay me haqqilla no ngana hino go ka kinneya awanya ngana kun kappe ken hinginten kalle yo ka ken mangerde amangere ari muguwa ma ay mebe ho kappe ta ay ma haqqilla ngere kebe kine aywa lungunten kalle lungunte kebe antamuku arawa sehne na kellan tantahumuku izana ken kalle kebe ga hatan panchada agada fahamu ti hatan panche ke baura ya hanyana an gara kebe hatan panchada agada fahamu yake dangen palle a haƙin langar kebe kine aiwa awaken kono yo aho gabe miono agana ni adon lungi ke geriyal sarea gella gana ni aga sehne an ganyi ne adga muntar ni ga hamini bauri ama sere ama hosera agari aga ken kono aywa ka mumunte ken ni serebe antamuku waranta kono haya hina hoy lakki amumi aywa mumunte simplement non lakke mbamena mumi kenya non awamuku maranta kono me mumunta normal kenne kebe awamuku antamuku hom lungunde mumu en chugana membu serebe yo aken kallenga ni kebe aya henga katoro kuma homu agati lina sera lakke mawo sara sakata na retina ko yo aga ganani aga kubele explication kinni kebe aya ko kugere ngari e wa hatam panche no ngakine do alhala no kubenu bokonunga aga da nyana kingal haladi au be ay ma hakki langere kide tana fahamunde awa ken kakapa explication yo kaserebe ganani atoro ngedi ay wa aya hengi arawa sehenaka kebe agar sera aseheneti kenye aya ngir kebe ngiri aseheneti kenye watu no hada ay me wa hotana no kape ay me gara hinum pamu mobe idan karamo no ne me rame ni sasa we karalle mu me karanta go wakinni ya lenki karanta la wakinni nanti aga gana daga na sogo gunnendi aga na sigi kandaran lakembre ewa kana jasinun deberi empalle kana daga sagandi aga sono no khube itu benu do gurran benu no kana daga supini sokunu kutubakano kempalle kana de tongen deberi kempalle aga gari nyak kebe to ten no gonde kana daga bi kempalle aga nari tongen deberi empalle kana daga jangu empalle aga nari tifi tihinnen dange empalle aga nara awre so na hilla ille hinto hono ngana bugo ay waga na hilla gelle sokke gana bugo kenyani sokke gana bugo khadi kana ille daga na khadi na nyille daga na saage so nga khadi katti hatan menga kinine serebe luga memi ga sokke mo gontu anda ke konida isula kempamu wa hari da kempamu yena gondi kharallem muku binu ganuma yugo wanu ni awa fahamu no khwanke ni megira ko mo be wa watoqa haqlendi yugo no khawanu ngani wa fahamu no khawuce gana dalla angani ikirella tokodo jangunga kasagande ke yamu ngono do kenga hoy mekirella tokodo jangundendo sagandenga kay kilenga bakaro tonge ke khallenga tonge de beren khalle yugo ni ka kilela tokodo ke qahille ke nanti sokke gana bugo khana nillahi ne yamu ngono do kenga ke swano
kempalle ando kharantam pillandin khariti kharantam pillandi ke asuru me yino ngaganta tisere bane anti dangani kharanta hananga oganani oda ko daga men no nanti kandara lakkenga aywa anna tenchaga angana saga aywa anna rabi gana kawa kempalle aywa annari tongen kadeberi aywa annari jangunde beri kempalle annari tihi dagana to hallenga kebe kamma har kinendi serbe gana lehi sogoro Allah wasogoro ina tan ngana haram mo ken khanyana kammo annati serebe gana ni masailan ni anga jigoran kannenye hangen kannenye manga khola lambe khore khannenga jinga nonga ando jiken talato ewa mulenga ken dingira di Allah wasogoro obe worobine gana ni serebe maga ante nogondi dingira ya maga Allah lehi sogoro Allah sogoro manga gere jabanu Allah sogoro yo sogoy ke ga konu mo be kem mo bana ni menonga anna khumarinia imma anna jinkasu anna asankai makenga he anna tiolle ma motarille ewa anna anten khumari ubien angana lehi sogono imme illuku hallunga no ngame keta ku angana lehi sogono no kumulluku alla wanya na salati ndo pomnete hatata nu daga nanu ewa tamati mentenga nu daga nanu yo anna ken darso hilla dede ewa kusoro kharande mu benu ho gana itini iwa kitabe bagadini ube iwarni masala soron nangani soren kamma iga dag isanqi ho daga tikarabani suwa ho gana ni hallake kono darso hana kebe gakini karanta hana kebe gakina suko manten jondi kubenu gari fahamu anga ni nta dingra bani mi ho suyi hallen kono kewa kono ewa jonga gankonda kewa komoulu ewa kewa yerede ewa kewa sambankanu ewa kewa guchube kewa tasota kewa haire ewa angani kewa Itali bangenga kewa oromu bangenga isanke tsaminto ato kati oromu kewa Itali bangenga kewa Angleterre bangenga ewa kewa Fransi kewa Congo kewa Gabo ewa ho khallen kono nantanga na yisono ewa anna sagande ho muru sagande hoge serebe no khallen ni jasi nyai ikunna jasi mutu yo serebe no haklam to ngani jamande anga nyini kunga dingira kebe kunchoro nta jasi khibaro no tukundunga anga nyini masinu yani kummano yewa hatampanci ni na qiyasu neberi bawri sunu golli bareke adeberni ay goni mananga nyini masille men nyani kaccenga sitini ndey aga here hetundi ni nan qisundi gono khallen kenye motar le menye yo kenye ga kun kama no magano anna kenye sidka sonki ni kunga kanta kono direti nanti anganati jasi khallen ne ngai kunda kenga madde ken koto ni kumma ube gono nanga ni tajasi ni meto me kella koto ni maga yo khangir fahamu bana tanga inanga sidka sonki ni ka mana ngai do kede na koy nanti sagandem palle jangum nyana nunga jangum palle tipe nyana nunga tipe palle sokke ganare bugu khana sokke khasu sokke ke na hilla aywa ho khallen kono hakkume no ganani gama ho hamu anga yini kunkun kuruna tabawri ganati nche sa ya hobononde aywa kemballe darsu hillandi kube no gasede ikunga kello ni khallen no gondi le kebe gama sede akenta kello ni khallen no gondi wanta sehna kamma menu murun tenna kharallen mun kutum maka keta kube no gada kharange muru kuwa keta kebe gama sere darsu kharanta hillandi ke aga khempe dingira kebe eskara ko ikharle mukura ngana nanti to ago tanan tan ngani ke halle ba ama kenko aga kebe to aran kharangundi kenye kube no hagere karanta hanan kinan ngana karanta pillandin kinanga ikar kenya to marawani ni ke halle kedi kube no gere karanta pillan ko to ikun halle kedi anga ni karanta pillandi kedi keyo ganani ikhallen kono anga nyina kenna murunu hille ndiga men kallenga no manga nyina hille ke diga men ko kuttu sukko man ten kallende yo kadiga me ke no gondi ara konanda ngane ahakilla ke ger keberaga mungel la wakata na ka ken mungudo kunga idan karallemma alla wa hoy go kharanga hutuku ye ganta kebedi kenni alla diga nganneke aw sedna imamuna maliki ga kono nanti sere sugedi adiga mendi ora ho wutedi ko oga kutun ha oga ho walla agantati
kebe hay sakka kundu arawda nokhunga aga tana kore katti farenga sallallahu alaihi wasallam aga na yisron karamunde ni Madina misren nogondi aga na yisron karamunde Madina misren nogondi Imamuna Malik ayang khinya ana iran churul londi ani kalen ketu yedu gemundi nandaga tawo misren nogondi na soron karamundi karamo ko srenga adiga munda nya kono nanti sere su garanda ga menga walle ora andiga mi gonu wutona kuttuna gonu wara agantati Muhammad sallallahu alaihi wasallam abane diga me Allah hallen da ngem palle kam ngene qur'ana ke aro faren diga mu kata unta futuko enta ko an gondi futuko enta ko an gondi o meti ko mi soro beni gonu ganu ngai iga diga mu gonu kono nanti faren diga mu yani nani faren diga mu o meti ku no kha faren ni megere diga me suko aga sabiti aga sahi nanti kenni faren diga kanlenye arawanyana anke nya hakkile lallanta diga mekke takasini nankinye degere yegoy anga fahamiyen kita an hondi angarini angado hini gonu nya katame dudangani kengana nya anke ngama kete kembura kitana ken hondi anna daga nati tike kundu heti faren diga me o man nati ke diga me kundu manya nanya anke nyama diga me ke hamu mar muslima ko ranama tuwana sugedi tuwana wankama angana tuwa kita harsa akoni anantenna muru gelli bambado nogonde ma khabran no tellement que toi hunga c'est vague toi hun khore nyani aywa buccinne kebe ka angana kenkita ka Allah watta sina kam masringani aywa bawru toi hu adina ha golle ngara battengani nahanga kitena no gondi parce que mana ni mene anga sare gabe ngalla wakati nuwa iga tuwano nyogonu yebe bendini na tuwana logo komi ora ke dingira komi hibegero wara oga se kusuka ma komi surakano do dindani diga meke no gondi aywa dindani goni sika ya gare kasekedi do delu benu ga maka yo surakano rina li diga me gonu akwa no gondi diga meke ni sahaba nyai ma anta kabana nanti dindani ga sika ya gare kedi aywa komi diga mu kugeni diga njaba ntonga kenya ntigo oga se khoma geti magan chehende na salam magan chehe junubu khore jani saketi allanchero aski kun magan chehende mi hanga serenya chienyi kana yo ka soro gonu wano ngani kun chienyi ge komi magan chehende ko mante junubu nyane di yo paske na nyille serem magan chehende ti fonga kebe agantai kenken dan digara hore na kutu na rakamma muken kana no soro maga sasa kati tuwano kwa tuwano yugonwa eywa iga tuwano iga me bonondindi awa tuwano nyimenudi iga kamana me bonondindi aywa komi tuwano yugonwa no ngari du tuwano yugonwa no ngari kunna dunya du tuwano nye kunga no nga yobe allan tuwana anna ille ken bonondindi ngari na agarandi na nyika aga kebe kama ari delili khullenya na asahante nyana nyana anke nyama fahami kitano gondi anna ken garandi kunci en no serebe gana nyanga na chienyiga na nyillo posino lono chieke na yiga ani mera du heleki serenta ka wana iseren chienyiga amme haramare mena chienyiga akabante nyali yesakka ta di posino ngana ro kenga nga illa yiga na kadi anna garan ci ti serenga nani adi dankana ko nyani delile nyana ma delile ke kullu nyani asahante nyana anyana anke nyama fahamu aywa soronna hay ini kilen to do kudi menwa aywa magan jehennam mo manchu amanya tuwanu ku yana khayfaru ku batta magenga khay magan tallemunga kebe ganani angana khibare mo nanti tuwana yugora ke digame ko digame go nono Allah wa digame go muku ko har masalan tandi ko benu ga wajindu ku ko ne go mara wasana o gitterinkana anga nyini iwa bagandi ni kaseti no arwa digame go jopana yere anga nyini kaseti da maketina hatampanji kaseti hillandinga awarna hatampanji ke digame kundu danga na digame mugo akutenteringa gelanga makutenteringa ma sehet ken digame parce que del dankana ko suntam ma khibara kedi anga na digamu kusuteringa ni keta yo kembirenga anga na kata unu benu gere digamu ko Allah wa kentu ko benu gere sahaba dunga Allah wa kentu me serenti inti bane iti aka gemu serendo gumanye haru digame
annu wallani mogonko moko ngem palle ani kumenu garanya khataw nga kunna wuti khataw no kuna wore hon karanga aywa kumenu geni sahaba no kuna wuti aywa komi masalange ahuti honne yo surakano gere kedigame kunduko dindanu da nanti aywa tuwana komi tuwana be gani allan cirenye allan battanan khoroku watinuwa iye gono na wani iwara wono soronya hunkane yo hakenni mo sudi mati anga hoko ne kebe agante kempalle anyana anyi megere posino lo ciela ngeraiga mara muslima ko randam ujine woro no rubana xisano naskere Allah gara hanu ko tata mo gar nasi manda ko tenga Allah gan hafis lakin no la gasuko man tenga talla tunga assalamu alaikum wa rahmatullah